শ্রীগুরু নীলাম সাই বাবা মন্দিরের কলকাতা শাখার ১৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত হল পাদুকা শোভাযাত্রা। নিশিদিন হসপিটাল, অর্থ সব নয়, পরিষেবাই আসল কথা। ঠিকানা রবীন্দ্রপল্লী, কল্যাণী হাইরোড, ওয়ার্ল্ডস মোড়ের নিকটে। যোগাযোগ 8617881276। খড়দহ বোসপাড়ায় অবস্থিত শ্রীগুরু নীলাম সাই বাবা মন্দিরের কলকাতা শাখার ১৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হল পাদুকা উৎসব। গিরিডি থেকে বাবার পাদুকা কলকাতার শাখায় আনা হয়েছে। সেই উপলক্ষে রবিবার অনুষ্ঠিত হলো এক বর্ণাঢ্য পাদুকা যাত্রা। এই দিনের শোভাযাত্রাটি টিটাগড়ের ব্রহ্মস্থান থেকে শুরু হয়ে টিটাগড়ের বিভিন্ন পথ পরিক্রম করে বিটি রোড হয়ে পিকে বিশ্বাস রোডে গিয়ে খড়দহ বোসপাড়া সাই বাবা মন্দিরে গিয়ে শেষ হয়। এই দিনে সুসজ্জিত পাদুকা যাত্রায় অগণিত ভক্তের সমাগম ঘটেছিল। শ্রীগুরু নীলাম মন্দিরের সম্পাদক বলেন, গত ২৬ তারিখ থেকে মন্দিরে বাবার প্রয়াণ দিবস পালন করা হচ্ছে। বাবার পাদুকা মন্দিরে প্রবেশ করলেই সমস্ত ভক্তরা পাদুকা দর্শন করবেন। আগামীকাল বাবার পাদুকা ফের গিরিডিতে ফিরে যাবে। हम लोग का सदगुरु नीलम का शोभा यात्रा हो रहा है, क्योंकि बाबा का हर साल पादुका सीढ़ी से आता है। हम लोग बाबा का पादुका 1 तारीख को लाए हैं और बाबा का पादुका आज तक है। कल बाबा का पादुका चला जाएगा। तो यहाँ पर जितने लोग हैं सभी लोग बाबा का पादुका दर्शन करते हैं। और 26 तारीख से लेकर अभी तक बाबा का प्रयाण हुआ। इस प्रयाण में यहाँ के सभी लोग जाकर बाबा का चरित्र पढ़ते हैं और वहाँ पर दोपहर का आरती करने के बाद वहाँ पर भोजन कर कर सभी लोग आते हैं। आज ये रैली कहाँ से शुरू हुआ है? आज आपका ब्रह्मस्थान से होते हुए पतरेश्वर मंदिर से होते हुए बाजार से होते हुए ये थाना तक आया। थाना से होते हुए सीधे जाएगा पीके बिसौट तक। पीके बिसौट से घुसेगी, वहाँ से निकलेगी तो आपका साईं बाबा मंदिर तक जाएगी। बोसपाड़ा साईं बाबा मंदिर। बोसपाड़ा साईं मंदिर तक जाएगी। क्या मैसेज दीजिएगा समाज का? मैसेज क्या है? देखिए, ये बाबा हमेशा बोलते हैं कि सबका मालिक एक है, सूरज एक है, चांद एक है, सभी को रोशनी देती है। तो कहीं कम बेसी नहीं, सब जगह सभी को रोशनी देती है। बाबा बोलते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर रहो और सद्भावना का भाव रखकर सभी लोग से प्यार का भाव करिए। নিশিদিন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, এ কমপ্লিট ডায়াগনস্টিক সলিউশন। আমাদের ঠিকানা ১৪৪/১ সেন্ট্রাল রোড, আনন্দপুরি, ব্যারাকপুর, কলকাতা ১২২। আমাদের যোগাযোগ 9875338719। সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছেন?
লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন। থাকছে লিফট, টপ ফ্লোর, সেট, 0% জিএসটি। এছাড়াও থাকছে ব্যাংক লোনের সুব্যবস্থা। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। আমাদের যোগাযোগ 7278200456।